Naghulat ko og bus kay kuan. Nabiyaan ko sa bus ganina. Diri ko maghulat. Ano siya? Dara. Akong sakyan kay 051. Dinhi siya. Dinhi sa Italy, dili ka pwede mo kuan gani muhulat og bus og kanang wala siya ingon ani o. Wala ingon ani ngani. Nya magbasa pug ka sa numero unsa imong sakyan padulong sa imong adtuan. Unya kuan dili pud ni siya mohunong ang bus og walay ingon ana, dili pud ka pwede maghulat og kanang walay ingon ana nga kanang stop gani. Ang pangalan diri kay fermata na kung asa magkuan pagkahuman daghan man diri og bus na dili pud ka maproblema kay kuan kanang unsa ni kay sayo lang ka para dili ka malit sa trabaho bisag layo ang trabaho ana. Nya diri ang paligid sa kabukiran ano siya, mga wala pay mga balay kay kuan, wala pa sila kabuhat og balay ana. Mga hawang pa kaayo ba, hawang pa kaayo ang mga kuan. Ang lugar diri mo nang siguro pag winter tugnaw siguro kaayo pag mag winter diri pag upaman mi diri wala pa mi isa ka bulan. Unya init lang siya. Pag udto init kaayo nya. Dali ra kaayo mo subang ang adlaw. Bora siya sa Pilipinas. Dali ra kaayo mo subang nya. Karon kay summer man, mungit-ngit diri sa amo mga hapit na alas 10, mga alas 9:30 una pa magngit-ngit kanang murag alas 5 gani sa kuan sa inyo murag alas 5 sa Pilipinas, murag alas 5 sa hapon una pa mo inana mo mungit-ngit. Unya sayo sad siya mo open ang adlaw. Pero pag winter na siya, sayo na kaayo magkuan, magngit-ngit siguro mga 5:30 or 6 ana siguro. Pero karon nga summer, kuan, pwede na ka maglakaw-lakaw. Kay kuan, 9:30 hayag pa kaayo. Nanay taliabot nga bus kay gani na ang bus na biyaan ko. Muna nga bus akong sakyan no. Paingon na siya sa ako ang adtuan sa Longgit siya. Muna akong sakyan unya. Kay nabiyaan man ko. Ana. Nabiyaan sa bus. Ana lang. Dili lisod diri sa Italia kay kuan kanang unsa ni maghulat og bus kay naadyo kay mga ani dili pud ka mawala diri kay kuan man naman kay timailhan muhunong man pud na sila og kanang og naay mga inaani ana lang siya. Og salamat sa pagtan-aw og thank you so much and happy Jubilee. Thank you and bye-bye.